ne bia so me no so bibi wasede chi a adofo no me de mawrade sente se oni yen edi ne yie mo fa nche me se last week mo antemenka last week no na me ho emfa me papa enu ti na mo antemenka no de onyame pe ene wo ye enu ti ne enso ye nyame pe se me no mienu edi ehia na ye toato adwe na se yesu nyame asem hallelujah na ye hye ye ho enkura emanyame hu eme ye hunu se ampa se onyame no ya fa onyaye ompa oye eda oso ka ye ho kosi wiase nyina ewie ye enu ti se nyame na wafre wo no wafre me no odo ye nti na da ne da wo hye enkura da ne da oni yen eye de ehia enu ti ena ewie se wo ti mama Cecilia ene a na ye adum bi nyame de adum ye yin na mno mienu ye di ehia me cheche metiefo ene me viewers nyina awuso bia ho ye nyame asomdwe nka mu nyina ewo ye na Awurade Yashua Mezaya ne dimu ana waye yensa enu tin monyam hye nka ne di da ha aye lokro adwoji echa da da wutie mama Cecilia ewo so ewo Ghana Kumase ena wutie mi na at the same time so wosa etie me ewo France ewo France they say them were Janvier France Janvier entino ye do ba de na se ne do ne homobro na yem yie na yem hihie o wode ma ne menti ana ama me no mienu te se ne ayete hallelujah enu ntino ene me no mienu ye betie nyame asem na ya che nyame asem na ye hu se bonyame no o ya fa onyaye o ka ye ho kosi wiase ewie fi se wa hye yembo se onja ye nda o ka ye ho enti ye be hye hu kran na afe ya ye da ye tu ye ho fo amye hu se onyame ne ka ye ho a hwan eno betumi ne wadi esie amen enu ti ene enwumre wo ka me ho a wo ba so na like ampacho no wa hye e de ama me pa ye nyam be hyira adwuma ne nyina ne ye ya bom meme ka na so wo hye no e the same thing enti hyane ye baako eni to do form pa so ba so a na se wo ye wo like a bo modin ne hye ema me na onyame e be hyira ye be fridge man asenti ye bom pa ye ntumi enkwati nyame nya bibibia ye nyame ne first enu ntime patwe bia wo bia no so trust na ye mompa ye tete botan Nyankopon Elohim Yahweh odin enen wonyam ka odin na ye nka odin na entontom ka semehia se nye wo Awurade na wo ya fa wo se Israel kan kesu atebu fa ye kraso ya da wase se na wotwe mu nyina wabo ye ho ban ewo na wotwe etwa mu na wotwe so ono adom no moburo ho so abo ye ho ban sade ya ba bihye mu biewa ne ya kasa enumonyam hye enka odin ne ya kasa ayeyi nka odin ne ya kasa entontom ka odin Awurade papa nye wa asam foforo aye Nyankopon no mo asem a wode bo so bo asase ne ye ba betie ne pense mo ambe hu nyame ye de ye ho ato no so eno nti yeso ase Awurade be fa wakwan papa mde me nipa enu ti me so asem de matiefo nyina viewers nyina hye wonsa se bia ya dwene yente ase ne yate wasemase na epu yetumi edi wa hyede so agosi ewieye me so Awurade me de wasem bre wo ma so na yeso se Awurade fa me mu kasa kire wo ma na wo ma anya woje na afa ye hye hu kran enwu se wo ya fa obi bia na betumi yedi asie yada wase Elohim Yahweh yada wase Onyankopon tumfo a wona mo adum no homobro so aye yensei eni monyam hyenka wodeda nyame okrokro be fa wakwan in the name of Yeshua Messiah in Jesus mighty name amen jebeso amen bebia wo bia nyame nhyira wo se enezo so ka me ho nyame nhyira wo se enezo so no wase wadaje wo credit na wode ebetie mama Cecilia onyame enye okese kotise obeye kese da amen dane da onyame tuyemfo onyame kasa kire yen sentini se odwane ma enu nti ene dane da okasa kire ye obene wa nyame nhyira so odwane me maame nyame nhyira pa aye onyame done ma enu nti ene dane da one ye edi ehye okasa kire yen
otu yemfo wose de onyame dono no wotwena so de onyame dono no o kasa kire no se de eja ne na do ne ba o kasa kire no sa pepepe de nyame kasa kire yen eno nti no ene ye ba be hye hu kran amen na yetu ye ho so efo ye hunu se ampase ya kanfo nyame na yesuro no hallelujah onyame hyira na ontire ne mu kyerɛ onu ahye ho de wate na ma obunye duru se de Psalm 27 that was no eka kyerɛ ye no ma ho nye den ewo Kristo ahode ne ne tumi mu efise nyame ka ho a hena no betu ne wadi asie onyame ka ho a hwan nipa ne hwan obi bie ne obetu ne wadi asie eno ti hye ho de me pese wo hye ho de ena wie ebra wutie ma Metesila ewo lokro aduasui onyame enhye wo de onyame enye wo kese onyame ema wo enyi watamfo so onyame emfa wo nye wo ma watamfo nye wona ase entiaso amen efise atamfo nwurunwura ye ache na so tumi bie ne wo mu wase watamfo no obobom se jata hwehwe de obenya na mene na so tumi bie ne ne mu tumi nyina ye Awurade dia efe ni monyam hye ne kanfo ema otiasefo obade ya we no efa ni monyam hye ema no di dada hallelujah ene me program me matudi se enkwajesem enkwaje ensem obia pe nkwaje amanekra obia pe nkwajesem etie obia pe nkwaje said that impokra said nyame freye ne a daachi no ya kra na benya nkwaje ewo Awurade mu hallelujah nyame freye sesi a na ya kra no so wase ono so nya nkwaje ewo Yakobon enim amen fese okra no lekobu atan yekobu na tan enu ti se okra no enya nkwaje a na kyesesa okra no na ekoda amane hunu gem enu ti no yenye okra no ho adwuma ya nyire ya ho se bebu ya beye ya nkwaje ho adwuma na daachi no ye kra anye mobo na ma ye kra so nye bebi pa atena amen onyame hyira se eneso otie mama Cecilia ewo lock radio eso amen and amen pa enti obi apɛ nkwaje ama ne kra enu ti esem no mienu si enya nkwaje ede ma ye kra enu ti na menu mienu ye de ho ato obo ade no so se ti so ne boy yen ona enwele yen ye ne nsem nwemfo enti de ho ato no so se onu kuto na nkwaje ye ne de onu kuto na tumi ma ye nkwa onu kuto na ye kra no onu na de ma yen enti se nipa wu sisi ye na okra no kɔ eja ne nkyɛn na nipa due aye netie akode netiem enu ti okra na eja ne de ma ye no ebe akobu akonta enti no sen yesisi ekra no ama kra na akobu akonta pa bi ewo Awurade anim ano mpamcho ya dwene ho se kra no eyo obi na de ma ye yana amen and amen pa enu ti ne ebe ye wasa su bia no eye okra no na ye ha no enti se ma okra no enya hame amen nyame enhyira se odi machi ene me topic so no topic am de ba ene no sa topic no ma today say your enemies is not a god watamfo nyame amen watamfo a wose wotan no wonu bedi esie no wonye nyame a wono betumi se nyame hyira wo betumi akoka chi nyame se nipa asumesi de me hyira no enipa asumesi de wono woye matamfo nti no empo na Awurade kuno anase Awurade se no on watamfo ne mo nyame amen pa watamfo ye nyame a enka ebia enka wonte ase watamfo ye nyame a enka ebia adwuma kora wonye binye watamfo ye nyame a enka ebia impokra bebia wo bedadu ne obedie kora enka wonya atamfo de ne opeye ne se enka de bia no yenye de ka yenwre enko de bia no ka yemoto de bia no ka yenya ka aduane kora yenye bi ne edi enka yenye bi kora ensuo kora ne asano nanso omunye nyame nti no onyame omohyehya no onyame ayedai adwiri egu hallelujah atafo bi atawo bi ala Awurade ndwiri no in the name of Almighty Yahweh ye do ti asefo na se ye nhia na ka ye se ye no hwan ye nhia ye na Awurade Yesu Kristo Messiah no aka ye se ye no hwan kamenu mienu ke ni gyina bew nanso ni monyam ka obo ade Yahweh Elohim
nam ne doba ya hwa meze aso ema me no mienu yete se ne yete ene enti ma ye de ehwahwa ye ho se so onyame ne wo wafa han bibie ne obetumi agina wanim enu te de bia ne yetu ye ho fo se ye nate eteneyem ye nate no kware mu ye fe ho no ento awurade so yiye na se wo awurade mu mu die kuta wo mu die mu na wo nante nyame akwan so yiye a otafo ba ya na sabegene enkosi aga said the prophet said from Paul to the was enkosi aga hallelujah onyame shiraw se eneso so no wase wo mre no wase wadaje na wababetie mama Cecilia nyame enye okese pa ayi amesi topic ne to esse watamfo nyeden enye nyame your enemies is not God hallelujah onyame doyen enu ti no ode ne doba ba akopede ma yen se de na atafo tayen asasi so Satan ne dom ekutia yen na yen ni hwafo ni asedi etigo epempem te se nwan ye na awurade nyankopon na nam ne doba Yesu Kristo so ya so maze aso ena obebu ne de kra beto ho ma ye bewu empanimguase wo di ma yen animguase na katafo pese ode to binu mienu so animguase na katafo pese ode se yen o se ya na wahyehe eno ye na awurade Yesu Kristo beji saade ne nyina ema menu mienu se de be benya nkwaje enti ena menu mienu da so tiase amen eno ti no onyame ayebi onyame do nti ena woda so tiase eno ti se atamfo kyehye no anye dwuma na amfa ho na ntumi nso mfa ho da ebra ye nyankopɔ tiasefo etiase eno ti na meshe okura sefa ho tu nyame so yie na se wo ho tu nyame so yie na nyame ye oba mbofo se de empo David hu ino okan e was Psalm 23 say the Lord is my shepherd na onyame bejew amen and amen pa David hu nyame a ode ne ho ato ne so nyame a wagye ne die eno ti emane ka se onyam awurade ne mehwefo na hwere de hwere hiame enti enne me awurade nya wo hwefo na atafo te hyehye bone fa wo ho a atafo sususu bone fa wo ho a atafo papa bone fa wo ho a onyame atumi agyew amen pa waso watafo nye nyame na yesuro no suro ne otumi yeden ekum ese ni pedue ni wasa tumi kum kra one ne Elohim yawe oni kuto ne bowo enam se ye ne nsem nwomfo nti no oni kuto ne tumi yeden etumi sa bubu ye seye na wasa ye ne ye eno nti wono o menkwa na wasa ekum na wo menkwa no oni kuto ne sese yesuro no na yesu nia wotumi yeden ese ni pedue dani mom ni otumi se ni pedue sa ese kum okra one ne ye nyankopon te asefo ono guto ne sese me no mienu yesuro no amepa onyame enhira no otere ne mo kirew aha ye lock radio gh wotie e wo France nyame enhira se wotie mama Cecilia ene enso onyame nya okese kwesi se obe kese ara amen wase watafo nye nyame your enemies is not God da eti wonyame behira ne ma woni wata woni obi ni nkwemesie woni obi ni evensen ensem kaye se nipa sumesi ana se nipa sumesi no me nhira no ana se ma me nhira no atafo no kwa de beka se no ene nhira no na esu nam so onye nyame nti wonyame adwene ene nipa adwene enye pe hallelujah wase enye madwen ene nipa adwen se de oso krosi asase sana me nyame ma kwante eno to nyame akwan obi amni obetumi ehu nyame akwan mu da ka te sa de osefo no akwase yen dada se ne wonnim se wo ye bekum obekum Yesu Kristo ama eden kwaje bia breme ne wo a eka wanye nyakopon adwene pomu na na se de nyansen wo no obi tumi ntiase amen etese ye nipa ivi kra wo ba ya de ma wo ba o tumi fro na fofo ena me ba so mesi ena me pese me yese gbese wi motumfo asom na yakon atia na de na sei nye sa na nyame tie onyame tiri mu po obi anim nyame tiri mu po
a wabo afa wo ho enu nti odofo fa ho to nyame so ye na onyame na odo ho ato no so no wo twere obotan enya de a obegya wo mu da enti wakache Israelfo se me man bebre won ho ase na wasan ochi efiri won bone ho na wahwehwe me awurade a megye won na masa won sase yare onyame nye odo ana onyame ye odo onyame wotema onyame wo humoboro enu ti se wode ho atoro so afa wotoro so yie so ne mu yie na ono na okomokofo a okoye koma ye sunsuma fam ne wona mafam ye de yekoda ne yada ye nim ye ho so hwe na nso no boburo hufo gya ne wo hwefo ohwe ye so boy ye wo ba ma de pache ye no ye be hu ane se ye ni ate ne ahwere wo ye nkete so aya ye bisa ye ho se ye den ne tu ye ni tumiti ye bisa se ye den ye ni tumiti ye wo kete so obi kokoda yo anajo wo kra na yire ne ne maso wokoda ade akyen ya wa ansore nene na ntema na ansore wo de nyame de ache ofiri enne wo se ohunu se atamfo ne ba wo so de ye na so se de nyame ti ase a wo do wo nte no wa ama won susu ye ne o mo hye pone no entumi ene hene wo so hallelujah awo so de mechipa wo mo susu bone no entumi ene hene e wo so se ti se wo nyame nim ne ma onyame do ne ma enti wo se wo yi wo mfiri wo ha ne amane nyina mu amen and amen pa menum ye ne bakinkan kakra na afa ye hunni a onyankopon otumfo no e wode mamene ho amen and amen onyankopon shira o tinen mu enchira ba bia wo bia amen pa sense se onyame eyodo hallelujah se familia ne ya wope me ya wo moja sofo ode wo moja na to me eradie familia ne ya wope ode wo moja na to me eradie familia ni awope so be hunyame a wagine di no waka kire rade so fa onya ne wopa eno onyame be yi watamfo a ono udi esi a kirew na obenwu se sa atamfo no nyame na wosuro no na ne wose wosuro no ani onyankopon tumfo a wono na ekuta wonkwam wa wotumi di sa enkwane firi wonsem onyame ji nkwane firi wonsem a obi antumi ma emeka se emeka ho hwe se ti se ne wope na woye amen enti no me hye okura na enwumre se obeye nwuna ye nwuna ya hye na sum nyame ye fa wotu nyame so ye na onyame a woye obuafo no obeboa no wagye wafiri watamfo fi de sum nyina mu obegye wafiri wo ha ne amane nyina mu obegye wafiri musuo eni esan mu hallelujah ye kenkan it was Psalm 41 verse number 1 to 13 hallelujah verse number 1 to 8 sorry yeah kenkan onyame asem o say inshane de otwene moburo hunu eho ewade beje no edabone emu ewade behwe ne so na wama no enkwa na wohyira no asase so na wori enyi kan Psalm 41 verse number 1 to 8 yesi Yakobon asem etifia sase amanehunu a efiri yade ene atamfo emu wode ema dwonkyerefo David dwom amen wasi enhyirane de odwene moburuhunu ho ewurade ebegye no edabone mu ewurade behwe ne so na wama no enkwa na wahyira no asase so na woru enyi no enhye atamfo nsa hallelujah wasi enhyirane se nipa na wodwene moburuhunu odwene moburuhunu sa wodwene moburuhunu na wo adwempa ema obi a ono so ye mobo
Wonya bia wo so mani pani bidi. Na wonya selfishness a. Onyakopon say, o ma atamfo a asoleti ono ensan kan oda. Amen. Say the say nyame na dwom ne na humobro aka me no mi nke ase. E di sa wo so sa de pa che wona so nya enkwa sore. No nyame dum wo bi a, wo so ku obi mobo. Amen. Ne sa ye mo no, e na Awurade so be de wo be hyira wo. No be ma atamfo a asore yetia wo susuma fam no. O ma wo nya wo da. Ye de ye da ya da ye ni. Na ye huni ekoso susuma fam. Aje obo ade no kwa na so yesu, oye honhom ne nti no. O de honhom nnwuma, ono na eye, ono na ye spiritual father. Hallelujah. Enti say nyame no oye honhom no. Ono ne honhom nnwuma ne honhom asem nti no. E ba honhom asem a, ono na koma me no. Ye de ya da, ye de nke ne hwan ya hode be ne wo. Ye ni anwode bi ya hode ne asafo Awurade. Ono na hwe yenso no bo Yakoba no wogi ye fi akondo ese nyina mo. Kazi sa ko tamfo no aseye, ko tamfo na bonya hwe. Obi wo osori firi ni fie kura wo pori keke oni fie kura no. Ne na tumi bu. Ema ne na ye ne ya. Ema ebe wiase wan hwa na ekotwa ne nan. Ofsum ye fidie bebre. Wotu ye nso se bebre. Nanso no onyame ye de ye ho atwere ne nti no. Onyame agye wafirim. Watamfo nyame wate. Na wasuro no. Enso watamfo da. So nyame mu ye. Fa hoto ne so yiye. Me nyame nya onyame. Ensum nyame na nkonkode na baabi basa. Ensum nyame na ensa nkonyame foforo bi ho. Enkwaje ade foforo. Na mfa enkase onyame na wosom no. Sa nyame no waso ye nunkofo, wanhwe obetua osoka. Na mo so no nkuto na wosom no dia. Na se nye ono hye wo se ye no na no ne ye dia. Ene wa hye ye mbose. Ori nya ye nda. No mpa ye nda. Okan ye ho, obeje ye firi ne esuro mu, obeje ye firi atamfo nsem. Na ha wo kasa kire me no mienu se. Se wo mobroni mobo a. Ewurade bejew. Eda bone agotamfo akyehye da bone. Akyehye wo ha wa akyehye wu ahyɛ amane accident kodo de ama wo no. Onyame so beje wo afirim. Efise wo de wonni ani. Eno aso wasɔre se bia wokɔ. Se nye nyame bambo a. Enye nyame a wo hwe ye so a. E ka ye den. Eno ase ye kwohia nkwanhia no. Etuli bi wokɔ nyame kasa kyerɛ ye bia okɔforo ka bi nyame akasa kyerɛ wo ye mahyew. Se ka me kɔforo yi. A bibi ye me se ka yi de ka me nsan. Enso bibi na ye wo se no, wo ya asoɔden. Eye nyame a obɔ wo ban. Na enam se atamfo kyehye boni bi atia wo nti no. Sa nyame ne ye den kasa kyerɛ wa atwen. Nanso wantie. Ene obebre wa koma ase abre wa so ase ama Awurade a. Na ya tie ne ni a. Onyame so ya krabe so obegye ye fi ya tamfo ne atafo nsem. Amen pa. Ela wo kyerɛ ye se. Wase na enhyira na obehyira wasase. Hallelujah. Na ori enyiwu enhya tamfo nsa da. Atamfo ye tayen. Na ka omutumi fa nipam. Ombetumi afa wokunum. Ombetumi afa wo mem. Ombetumi afa wo yirim. Ombetumi afa wadafum. No ye ni wodiesie. Na aso sa wo kyere nyame a wo kyere obotentim. Onu nkuto ni ye komafo. Onu nkuto ni ye jefo. Oji yen abre nyina yakomusuo ni esem. Onyame no gye yen. Na nyeri nyina no otwa kyere yen ti ani ye hu. Na ye hwe kwan anyame fa so gye yen a. Ana wo bie yen mi ye hu na ka be hu se ke ye doto nyame ase. Enke ye mfa nyame ni agorokora. Amen. Kristofo ke ye wadu oye ye wo nepa. Nanso no enam se yeni na honti ye hu ne nyame ye ma ye se ye boni aye ka ho eyi nyame boni aye. Hallelujah. Enti se ke ye ni da ho ani ye hu ne nyame ye ma ye sunsuma fam ye fe ye ni hu na. Enka ye ntoto nyame ase ka ye mfa nyame ni agoro. Ene Kristofo ye ho se ye ase ye som ase ye nsom bi se.
oh ya ansum nyame nyame olusu hwe o de bia meka se ya ansum nyame a onyame olusu hwe ye mom ne ye lusu enu nti no ye nya biribi nti se ye so ne mu yie hallelujah wasi so ni mo denden kitani mo denden adom bi wo Yesu mu onu ya so ni mo denden kitani mo denden adom bi wo Yesu mu adom bi wo ni mu nti so ni mo denden hallelujah enu ti do ba bi Yesu ka se me ba me die muso me die anye de anje me cause ye bu ni se o captain ni be ye bu ni se o Mary ebei the second part to the team sam pass on any messiah na ekanya ne se ye bere na so ye Paul no ye yini mai amepa enu ti na ma ye hu na made enti se Yakobon e de adom ye nse na me ni omi enu de acha ye nkwa wanye esika wanye ye hwe a ene na me se wo na wie se so ni mu deden wate kutani mu deden na adom bi wo ni mu wasi adom bi wo Jesus emu na me saka adom bi wo Jesus emu na me saka na adom na metiase emu na me kika me ho emu na me ye madinina ayadumo adum bia menya na adum na metiase emuna meke kame ho emuna meye madinina sadum na oye wadi nyina ade a ene sowrade Yesu Kristo mu mesaya no sonimo na ebinim ope na nso mo anya menu mienu de acha yankwa enu ti na watafo bo mpo a wontumi wo no enu ti na watafo bo mpo a na impokra no onyame aba beje wo no senti se woso ne mu dendene wo kutene mu dendene onyame se wo be wona wo makoma bubu wo atu fe no de hia dem no wo so beje won so na wo nyaye mata foda watafo nyame wate ne wasuro no watafo no wo nyame ne wasuro no hallelujah na mekenkan ena o hye yense tere ne se ewade be wowa no eyade empaso na yade a oyare eda ho enyina hallelujah se wo mobroni mobo na wo so wo yi bibi de boa mobroni a wonyame se obehwe wo so wo nhira bedoso na orinyi wo ema atansha atafo nsada na ewade wo so obehwe wo so eyare empakura wo da so no onyame behwe coronavirus yi yare boni abai mu no onyame se obehwe wo so onyi wo mada senti ne se wo de ho atoro so wo so ogun oni bie mobo wo so atere wo nsem ama foforo eno ti se nyame ne nyi wo mada amen o obehwe wo so no wajew efi watafo no watamfo a ekutew ensem amen abrochiri ya yabai ana kwantu ye wo mu atafo bebre na asori etie yen ekwa nko a enke pokam tu ayetu kwan enke yefa yenye mobrofo enke tu yetu kwan enke ebokra no de bia na ke yesu ti nisuo etu yetu kwan ke abra bonkoso da na nso omunye nyame nti hallelujah onyame bia kwatu bia kwan na wo mu hunu enye omakwan nyame akwan hunu nyame a wagenedi hunu nyame a odo ho atoro so hunu nyame a odo ho akere no wose woye titebotan na onde onna ontonko ne wona edisa atafu benya odi a na chese watwenwo afri nyame ho atafu benya odi a na chese wompa abo nswa atafu benya odi a na chese wo afa wo kwan wo fri nyame kwan so amen onyame yo donti wodo ye nyina ti roso to nsuo ma de bonyefo na ya papafo nyina oyo odo na aso oni muni de amen pa onyame ni muni ma to waso wagye won free mo musuo ni esane so we nyina mu enti nyame emma
Ohawa na esosin ye meto ye da na o ma yare ewuo kwade ewuo bi mebo ye da se ye numu ne nyame si ye ode be ku ye de a onyame ma ne maso da ma tafo jehye empam ensusu ma wo mo nsiri ho pe enkosi efele sen enfie be edu enya adwuma se ti se wonim nyame a wo ho ato no so enti so nyame mu denden ne kitane mu denden no yo nyame a onhye ni wo hallelujah wose Awurade be wo yare mpaso ene yare a wo yare da ho enyina amen wo dane ema no esigo so wo dane ma ne siwo yie obedane ma ne siwo yie ebra do ho ato papa yi so ebra wo do so hu obi mobo ebra wo so wo du so wo de kakra no so de bi bua wo bi a wono so ani bie no wonyame se obehwe so obewo wo yare mpaso yare a wo yare da ho a doctor declare wo say wo de akra de wo de eya chronic kofie ne kokowu ya declare wo say ya fa meto fie ne bewu nyame se obegye wo firim wo gidi akase amen onyame se obegye wo firim enya ade a wo di yawo ene betena asase so onyame betene enema obema niema dane ama atamfo ne behu asibo ntrase na won waka se ni pass me sikura de naka ni trimu no wo dwene se ni pass me sikura nka me de ka me to me ne de a naka mpese obeyeye to me ne de naka mpese ka ha obi to no naka to me ne de naka mpese na bra bo sai na so onyame atamfo nyanyame ti onyame atene no atene ente ya fo wayeye no waseda efema Awurade hallelujah ena ye to aso wo fo no se me na me ka se Awurade hu me emobo same ekra yade na maye wo bone hallelujah enti se wo fom nyame so ahunu se onyame ne wafom no na fa onyame chopa emanyame humble yourself na sire Awurade se onfa onfom so nchawo se wo dwene bone bi tia wo nua bi aka kire Awurade so onfa nchawo na ne sa ye mo no onyame de be chewo na wagye wo so afiri watamfo ensem atafo bi a eta wo atafo bi a epa obone atafo bi a epa ahwease no meso omu nyame adwuma ena wo sanka ye watafo nyame wate enam kwaso eba yare bi na wo yare watafo nyame wate na o matumi ekum wonyame kun ote asefo ye kwa enu ntiro onyame no ebekasa adisa wo de ho ato so yie adisa wa nante nyame ekwan mu na se wafom nyame okwan bi so wapa ne chew wofom nipa biara wafom nyame na wafom no na wakokoto dwanim na wapa ne chew na ebema nyame so ayeden esisi kwan bi atafo nam so bedi unya bia obesisi sa kwan no ama hallelujah and was sa mekra eyade na maye wo bone amen and was matafo kasa me ho ebone se da ben na obewuo na me din ne din yaden ayira 5 na se matafo kasa me ho bone se da ben na akoyi na afuna bewu ama ne din kura yire firi asase so amenti ne din eda watafo nye bone nti no ne o ma kyekye bia no ye gire Yesu Kristo wuso le tumi mu ye twam ne o ma kyekye bia gire wuso le tumi ne so ye cancel senti so munye nyame de nyame aka na ne kure enye ne nipa aka amen ji nyame di fa wotu nyame so na me nyame nya onyame sum ne yie na mo anam osisi nyame anam oso na tamfo ne kyesha wonyame atumi ayede agye wafirim wonyame atumi adwire adwuma no enam kwan so eba se wugidi a wonyame beye wo ho sankyerene adwuma ne nam kwan so ba
abrabọ no mekede bem ka se no nsia bompre no obi die ba anopa no obi die ba nwumre enti obi no nsia bọ anopa a wo so die be bọ nwumre efise watafu nye nyameti ni o ma chihye bia nyame bedane no ebeye yie empaba koso gira omudie mu koso aso nyame mu yie koso bompaye enkase wa bompaye abre me kase wa bompaye abre mpaye ye momre wose ye mompaye bra ye mre da efise nyame ne madoso enti se wo ammomu ampemo a ebia no obi so de ne dia ba ne dia no so se wo de na bia wa ya ma nipa no enti hunu se chi nyame di ena wo bi se nyame obibi so menda to se ade wati be yi ana se nye yie a we de se ahwe de anye yie o a we ya me bi se de ahwe ya me se nka won sa so nka na se wo gidi se nyame ne ti ase na ono ne be ya ma wo de a e be ya adwuma amen chidi ne be ya adwuma abrabo na yire so wo so duoma na why wo so duoma na pout se de wa ensu afa na hu nwie nyina apowo aware mu bibi kwa echew wo hunu hu ano onyame ti ase wate enti no empaba watafu nye nyame ti nyame bedane no atafu ene kutemu nyame bedane no enkosi aga ebeye yie enu ti hyew ho den na koso wo mudie mu kuta wo mudie mu koso aweta so se onyame ko ana ne benantie enti se wode tu tim so onyame ko ana ne benantie a oyo onyame a oye no kwarefo a on hye ni wonti obebie kwa to bebie kwa na e de ama ma atafo fa won kwadro so ma wo mo enkasa bone wose mate 5 ne say verse 5 ne say ma atafo kasa me ho bone se da ben na obewuo na ne din ayira ekobi ku akawu ekobi ku akawadwuma wo ye kakra na ka sei ekobi ku aka ho akyerewa ma mpokura no ne wode to baget kura ka wunya ekobi ku aka ho akyerewa enke mpokura no fe ne sei 1 sidia wode kwa koto mpokura no ento otukura twimoko e wo Ghana kura ka wunya ekobi ku a ekadwuma wo hwehwe kura ka wunya na ka wuti ne suo na fi waka se ene wo se me kwahye me ho akofo nya bi da enwu na adwembone da na watamfo nya nyame enwu bone bi wo wuti mu da se bia sei ana sei ebra me wieso me bre ene mabompa ya aba na me hunu me ho ano ene se enka bi da na mom koso na bompa ye koso bi se Awurade wo ye no kwafo no mobrohufo se obekasa. Hallelujah. Onyame be kasa wate. Bele bia me sese me ka asem no. Na se nipa ba akopenti na me kasa ene da yi a onyame ma enye ne ho sakyerene. Se nipa ba akopenti ne nyame se me metena ha me ye live video yi a onyame ma nipa no enye sakyerene ni na sanka echi. Wasoma asem ne se mesayare wasoma asem ne se emesiesie wasoma asem ne se meye adwuma enti se nye adwuma nwe ya ensa nkọ papa ne chen ade se ye ne adwuma wi enti se nipa ba akomienu pakura no a Awurade nye de ma ensakyene ni sa senka yechi menim se ye di mafoti ase enkunimdi wona basa so te kunimdi be ye wodia kunimdi be ye wodia enti ni obi beka ka se wedi enye yie wo so ka che se be yie kire wo titie mu ka se be yie ebi se wonye nyame se wo ko hospital na doctor ka se yare wo ya kanwi ene yare de ye chronic ankoda ka che ne se menya nkopon ka san kire me na wo so be bi se Awurade se me pa cho papa se na wo so ka fa ho so nyame ka san kire enti de nipa beka ebi se nipa nye nyame watamfo na etawa ka wote onka ohwiase no wo munye nyame onyame tiasefo nshi ase wutie me lock radio so aye na day wutie me wo lock radio so wo baso na like ya batro na wa share amame ana wo ko face YouTube zuso a lock TV GH
enti ukwa me videos no bebre o patcho subscribe mami na sana no na adoma bi woni nche subscribe no ready yi bi uboso a na ne nche adoma ne de wo no abo adoma ne so aha abo adoma ne so a se de be ya videos bi a be beto na se be ba life a ebe sign aba wo so wo phone so say mama ti see wo life na so aba be join me no be tie bi onyame nya okese wo se wo ti masima nya de mpim wa koma ene ye nkura hye na mde hye se watafo nya nyame nti no empa ba na se de ti fa bia no onyame be kasa koso abompa ye mre e wo mpa ebo ho se de ti fa bia nyame be kasa onyame na wayi wo ne no onyame na wo hye wo so ni wutu kwan no obe kasa onyame na odu akọ Saudi Arabia ne efere se Kuwait ne hehe no obe kasa onyame na odu atukwa ba Germany France ne impo Australia ne Amsterdam ne hehe no onyame ne be kasa obe fo obi so aboawo ama wo so wasere wasi atafo no kasa me ho bone se da ben na mewuo enti obi pa wuo obi pa wo yare ye ho eda ho obi pese ka wo de e ka fese yare kura enokro ka kontua wa be e ka yare de fie wa sa bakana sa wo yare na wo da ho nyame nyi wo film otumfo yawe onchi wo film na wo mo ni na ho adamfo bi kura pa wo bone e kwa wo koso no eye obi ya onkoso ye obi ehi ayu obi ya kanipa no nko a eka wo nkoso ekanipa no nko a sa topic me share topic we last week ana me yare ya metumi ama ye enferese this week me ye ma na firi ho o nkoso okra ye obi ya what ase no pretend te said ye odo was na bia na kokoamu no onim ni oye enu ti me ni nda ho na watamfo nya nyame nti no wode wo to nyame so yi a sa nyame no a wode wo ato no so no sa nyame na ono nyame no Abraham na ze Jacob nya akopɔ no obeyi wa firi ne usuro nyinam eya oda aka se amen onyame ti asefo nka ho no nhirawo onti nanim nhirawo onye okase kwesi se obeye kase amen pa ya to ya ke kan so wasinna se oba behweme a woka atrosem na komemu etase ensenhunu efa ofiri edi ekokeka hallelujah woda wokura woda gona wada fu bi ba behwe wo no o wasem a wokoka e wasem a wode wo kwa kwachini ayese dudubi asire wo ba bedodo na waserew na wokwa wakoka se hwe ene woda ho ne bone na atua ne so ka no obewu na sei watamfo nya nyame nti ne waka no ye die suboja ekanso Erwade wo do yare pastor erwade pejaw adwuma na wo hwehwe bi erwade ma wo bi wo ha bi da wo so erwade enyi firi wo so koda na bi aye stress erwade ema na enyi firi wo so ema so de erwade ma ni firi wo so say ya waresem erwade ma sumdue mrem say ya adwuma mu problem erwade ma sumdue mrem ni owo adwuma mu wa wo ta wo na ka onko na ka waye de wa hwe wase na wo keka wo nsem wase wo kokeka nsem wo keka sesi na wase na se oba behweme a wo ka atro nsem akomata se nsem hunufa ofiri edi kokeka hallelujah enti wo bi keka wo nsem mone ekire ne wo nyeye ne wo de wo kwa na wo kokeka ene na me cho se watafre nya nyame nti ampedu na tu nyum bi se obetumi asemi a che nipa na so tumi semi che Awurade da so nyame mu ye na ne wo sha wo so no nyame se wo nti obehwehwe ase obi bia wo sha wo so no wo nti onyame be bona hwe onyame be strike it down amo hu se sa wo sum nyame ti asefo onyame koma yen da ne da ne yehunu ntia yehunu akede ni wonyam hyekase
ene de be ma oboade Elohim Yahweh na enam se ye hunu nti ye fi se bia oro nyame nya hwema ye aye bibia ma ye pa home ne frama kro de ma okra no esombo kase obi oxygen si obi so hospital a wonya womeje hospital oxygen okra na ye tua ho ka no nipa no kra wan sa nya nkwa onyame de acho free frama wonya ne free home wo home free wo tua ho kapre eno no kra di wada access onyame doye enu ti se o de nyani a fa nimonyam hye kase efama ne obo hallelujah fa nimonyam hye kase efama ne obo sentini se onyame ye otonti woji ye free ne yesuro nyina osi ready osi ya odini ni ama ne doso na eso bo nyame ahye ne se obeju ofi ne nyina enu ti huru nyame a wo koma ema wani nye wadwen se ebia wuhunu wani hunu nti huhumu niema no ye hunu onyame na eko wani hunu ye nti ebia nyame nya hwema ati a woti ase kura no a ebia wodofo no ne wonafofo bi no ma no omusi sukura ahwere wo nkwa enso de oda so ti ase eno kura ma no sombo ma amepa menu akura nsombo efama hallelujah menu nsombo efama amen edi so ma eno sombo ma huru ne nyame ayia ma ne wani so a onyame ye de eji ofiri ne usuro nyine o se na se oba behwemi a woka atrosem wodawa wo huru amane a wo hyare no wonamfo ba wo nkyene a woman free with check kwa ye ba ya oh and I want to say oh ebe ye why wo better why wo free wo nche na kwa ye na atrosem ne woman hunu wo ho no eno ne ye kwokeka na wabonten eno ti na mika say ye efele say ye nye da fo mponi mika say ye nye da fo ni enti say mika kura babo no kura ka che say ye nye da fo ni dia na wo say usura da fo because oba no betwewo a na obedodo na waserew na wasa aka say nipa so besi da ho na wo no onyame etua ne ko bewu obekoso ayare eni ade so ati ase opa wo se ka wo de nka wu opa wo se ye wo pa onim guase ye enti oba no afi ne se kire wo a enye se papa na afi a kire wo no enu ti na bible se bi ye na ho hallelujah. Your God is not enemy. Your enemy is not your God. Sorry. Your enemy is not God. Your enemy is not God. Enam so omo nya nyame ni nti no. Omo hyehyeye nyina ebeda ne kwase asem nyame ni so. Enam so watamfo enya nyame ni nti no. Wo mo susu bone ne omo apam bone enyina bebu omo kasatifi. Sho ho de ndaka wakomato yem. No nyame do. Ono ye ni akwa fa ne kra beto wa maye ono ye ni akwa mewu animguasie wu bra wanye bode bia hallelujah eto wa say one watane me enyina etutu me ho asu osusu eme ho bone ekase ebusudie ekuta no na afei oda ho yi orin sori biu wawuni watafo plane afa ho wasu osusu me ho bone se eka se ebusudie ekuta no ebra woda wo yare a wo hura mane no se ko ba ya mfa nyame asem bi fa mrew na ka fanya aretekere na fanya nkuranhye bi no ana wono mebọ mpa ye bi no wo ba obeserew na wo wi aka se efele say aka oho bone say da be na wo bewu okura ma wono ne ho ato no aise wona ma oduane aise wona hwew aise wono na chiel na kama aise wona na kuta wo nkwam enti no wo dwene wo plane say da be na wo bewu na wudi ayira fra asase so na wonte wudi ni kura bete so wote wudi ni kura na ne ho ye ni ya ana wote wudi ni kura na ne ho yira no
ebi empire bi a wo bonti watafo bi ho hyehye no empire bi a wo bonti wo abaifo bi a wo obusuam no wo mo bre empire bi a wo bonti no ama abaifo no ye de wo mutumi ntu empire bi a wo bonti no ama wo ho hyehye won enti no ekom kwa ka wo wu afiri wiase ma odin ayera na esu nam se wo mo nya nyame nti emma so da wanka amen kra wo mo nya nyame nti no emma so da onyame be mwodi wonkwate ne amme wa asase so onyame be hire no ye kase kosi se obe ye kase onyame be tere wo hiem ne ni na baba so a adi se when you wo frikwanim na so ho mobroni mobo na so de ho ato nyame so yiye na wana ati nyame pemu emfa wo peda ati sare ne wata atafo no omoso mfidie ahwa na yiw na emomru se wo fa nyame asam na wudi so a na wo ye ne yefo a atafo no me omfa edutu amuna fa wo hyem onyame be yiwa firim onyame hyiraw otire ni mu kyiraw onye okase kwoti se obeye kase da amen pa ena last 8 ni se ebusudie ekuta no na afei oda ho yi orensore bio atafo se ebusudie afei de wo yare da ho na wotumi nya hwe na atafo na fofo ne ba wo mo se ne bone so akatua ne wanyen ne bone so akatua ene wanyen wo mo di kan ejeje wo mo di kan ebu abem wo mo di kan kansam hunu de to so se wo bone so akatua ne wanyen enti no ebusudie na akutaw wo bomusuo bi enu ti na wo hunu amani saa no watafo ne beka na afe wasidan na afe woda wono wakase wo ofese wo nsole bio nti atafo epa wo ho bone epese nka wo de wunwuo epese wo de nka wodwuma nsai epese wo de nka ho nkyero epese wo de nka wo de efe ne sen ya sansani epese wo de nka wo de ye gohwini na ka dwuma kro wo nya bi nye na amane ohaw ene wiase nyina mu mo no sa atafo no wo munye nyame wo munye nyame tie nya adwuma da wo munye nyame tie maso da dese wo de wo ato nyame so ye na ma nyame so tumi agyina wachi so akodon berima na wako agyew hallelujah na ma nyame ahuru se ampa se me baidie wo de no wato me so ampa se de wodi ipo no wa ho adanse no watumi adi so ho adanse atamfo no aye monsamfo ne abaifo no ewiemotufo no wo muso obi a wo no bo mpaye wo muso obi a ode no wato nyame so ye wo muso obi a ebokro tutu na na mosisi nyame na moso ana nyame ba bo twa ne ho hia wo musuro enti ansa na nyame betumi agye me ne wo no atisi ye de wato no so yie agise ya manyame aye ye bambofo agise ye de ho abata nyame na amma ni o ma hyehye no onyame atumi agye adwiri egu amaye hallelujah enu ti na wie mi hye nkura se so nyame mu ye kutane mu deden adom bi wona Awurade Yesu Kristo mo onyame adom no enka ho on hye oden on peje ofri adom nko adom won ma wani nna ho won ma wo so won ma wo huru se onu nkuto onu nyame nkuto se nyame ni mu a kamno mienu ke entiase odofo ke entiase ipa choba so na like anu wa she ma foforo ne ye hye ye hunkunan ne ya menyame ya keto adodo ya menyame ya keto adodo ye huru se papa no yo tumfo otumi ade nyina ye mebro adwene ti ase so na amanajo da wacheme so wose se friend de hie de mu a obeji yeso Jeremiah 33 verse 3 enu ti wose yeso friend de hie de no obeji yeso
So nyame no wonye nyame ana. Enti ne waka no wontumi nya ana. Ade enti ne nyame na yeketoe. Ne Yesu atamfo eche nyame. Wose watamfo nya nyame no wasuro no wate. Your enemy is not God. Enti mensuro. Shawode. Na manyame hu sampa se. Na wadi nyine mo no God first. Onni nhwammoda. Empale no kra so bedi asembone. Empale ye Nyankopon so bedi asembone. Odwane ma. Hallelujah. Ode no ho yade ho eto nyame so a oni ehwammo. Oso oka ye ho kosi wiase nyina wie ye onja ye no mpaw ye nda. Onye oto akobeka sa acha ye na. Ena wie me hyew kra se ma wakoma nyedu na ma bonyedu na mo ni na awrade so. Said yes, Psalm 30, Psalm 27, that was no ekachre. Amen. Psalm 121, remember this much me po. And here me more free baba, me more free ride was soon as I see your phone. On top corner one no. Say yamin one na. And nutini what I for popia shebiano. When ya maybe dream, when ya maybe sell. When ya maybe ebe strike home, and Momo himself, soon Yamia what yes. Amen. Was yes, soon Yamia, yes, you. Oh, yes, soon Yamia, what yes, ya. Ah, yes, soon Yamia, what yes, you, what yes, you, what yes, you. Yes, soon Yamia, what yes, ya. Yanyamia, yenin na moyo, Yamiko croko. Nidini Yahweh o, nidini Elohim o, nidini Messiah o, nidini Yahweh o. Onyame yokokroko. Nya nimusu ode. Fa hoto no sma wonto wate. Watafu nya nyame, fatu tim se watafu nya nyame. Enti nso atafo no. Wo mo kukuru a ebedwiri. Wo mo hihye ebedwiri. Sa na omo bopo no so emmopo da. Nyame besanim. Enti gidi so nyame na oka ho no onyi wo maye na wo mom wayi na ma. Ogusu o wo hye so ogusu o wo hye wo kai wo ogusu o wo di ma wo. Na be ma tafu nyina ahwete na tafu nyina bebotwida no mo agbada pa na mo ayira. Na mra mo tuma ehinta wo no. Befudie bi omo asum biara no onyame beba na yi wo makasa omo ade bububu be hye wo mo menem o preso akasa amen wo gidi so akasa amen hallelujah yesum nyame a wote ase yesum wote asefo Nyankopon enye nyame a wawuo nye nyame so wada oyote asefo the living God no one ne yesum no onyame nya okese na ompejao every adumu enko adumu hallelujah yeke ka bibi kakra eso Psalm 30 Psalm 83 Psalm 83 make ka verse 11 no ke ka verse 11 no o say mama free verse 9 on let's see was ye won say onya tamfo no say Midian onya menya atamfo no esa onya won say onya won ne wade hye ese orabo na zi na onya won ahemfo enyina se ziba ene samuna hallelujah onyame eka yatamfo ehye na ase entiaso otufo yawe onye okese onhyira ontene nimu nkyira wo wonpeje free adumu enkwa adumu onsumu entu enhyiremu hallelujah onyame enye okese pa ko se obeye ekese metam no aso enuti empanifo se de adaye kosi ya ni pitiri onyame abehye yema abehye yeden abehye yenkuran wase watafu nyame your enemy is not God enuti man enye wo se
wa enemy no wo mu ye nyame nti wo betumi ayede age wo nkwa ana wo betumi asɛ wo yuma ana wo betumi adestroy wa ade nyina dabi fa wo tu nyame so me nyame nye wo fere so abra ani wa bra bo so hene me nyame ani wo mu hene da ne da dwene ne ho ye ne kase pagya ne din ne bema ure befi amane a wo kom adwendwe bi da so ure befi enam se nyame adwen ena wo dwen hallelujah onyame nhyira ene na onye okese amen patron sutrase ye mompaye do fonya kopon minyamye ya de waye yi mauda wa pempesua wudi ene druyi yeda wasioda wa pempesua wudi ene druyi yeda wasioda odofo nyakopon otumfo Elohim Yahweh ene wo doba Joshua Messiah wode ne kra ebeto ho emayen ye bompa ye da wase hira wodi ne nyame ho kronkron awode so ko ode ma me ne wo manfo eche sankran hyensemi wade pempe so wodi abeduri ye da wase ye hira wodi ne pagya wodi ne krom wodi ye okase so se wade obi bia wato baha obi biara empokra wade ne nida so asa obi biara empo adwuma samti ewade ama wonu na bamu ebuo obi biara ohwehwe adwuma wonya bie ewade bie kwan nyina ma wo ma obi biara ewade wo nya onsem adom ne hira ye pa chaw papa dum side pano ewade ne nipa de ne sebe sombie saw se ewade ma ne nya hira ewade hira ye do yare da yaro paso ewade sane yare na gino e ma tamfo mekasa ne ho bone se da ben obewuo na ne kra agwete so ase pagya wonsa na chi wo ma na wiye mre no ewade fa wo taba sekata ye so na fa yensie e ma ya tamfo nya ye nda na ewade go so wonsam ne de ye honhom ya kra ne nipadua hye ye da wase e wo mpempensroi me da wase ewa mi viewers ni ma hwefo nyina so se ewade wama wasopa mamude tie wasemi ma asemu mutumi anwoden enye wo chefa na wonye gidie wo mu se wonya me okaye ho nti bibibie ni habetumi atwen afiri wo nchen yada wase hira wode na wo twe bekwa akowrom biara no fi na de kwa nyina boye ho ban na gie firi otafa bon sa fidi sum na se ewade se na wo twe sa beto ye ne a ye wure fi ye di muani mwanyam ni di enkafo ama wakase eye wo na waye yada wase ewo Kristo Yesu edimu adumuneti amen yo atiefo nyame hira mo no onka mo ho nyame adumu a next week me no besa ehia asafrade enka ho na omo ho ban o ma ne wo ye nyina nwie yie na ma wure fi se watamfo nyame na wo hiro no amen na afi dorade onyankopon na di ne mnasem nyina so na yeye nipa nyina asede na do nyonko so ese wo ho na me hira makra bye bye.